আমাকে সেটাই এয়ারপোর্টের আমাদের যে অ্যাসোসিয়েশন বা কর্মীদের ইউনিয়ন আছে এবং এয়ারপোর্টের টোটাল ইউনিয়নটাই আমাদের আছে, তো সেটাই আমাকে বরুণরা বলছিল যে এখানে যাত্রীদের ভীষণ হয়রানি হচ্ছে এবং সারা ভারতবর্ষেই। আমার কথা হচ্ছে যদি কেউ এক্সট্রা চালায় বা এক্সট্রা প্রেশার পাইলটদের ওপরে দেয় তার জন্য নিশ্চয়ই সিস্টেম করা উচিত। কিন্তু একটা লোক, আপনাদের যদি আমি সত্যি কথা বলি, কতগুলো জিনিস করবার আগে ভাবার দরকার আমি বিকল্পটা কি দিলাম, হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ। আমি একটা প্ল্যান স্টপ করে দিলাম, তো হোয়াট ইজ দ্য আদার অপশন ফর পাবলিক, ফর কমনার্স। আই এম ফিলিং স্যাড and it's most unfortunate incident that without any planning all the maximum flight has been totally stopped, and now the fare rate, if there is a flight whatever is available, very rare, instead of 3,000 the cost became now 50,000. Even I came to know that yesterday there was a bride and groom. Suppose they have to go to somewhere for their reception, but they are not able to reach. So unfortunate part is that they just from the video call, they wish the people. I have never seen this type of total stagnant situation, and it's a disaster. It's a disaster that Government of India should have planned something. Then they should have done all the instruction without making any plan. How do you disturb the people, harass the people like anything? Because we know that nowadays the time is too important to the people. They fly because of their business purpose, the other purpose, and now if the purpose is not fruitful, who is suffering since 7-8 days? Thousands of passengers, lakhs of passengers are sitting inside the airport and they are agitated. Very obviously they are frustrated, they are harassed, they are tortured mentally, they are tortured. So I would request the Government of India, do some plan so that at least half of the flight can run, whatever the pilot is available with them as per your system, and arrange something else. Only to say like that you must go by train. Is it possible? Flight they can fly 2 hours. But train it will take 24 hours, 36 hours, and there also ticket is not available because it is advance booking and all this. So I do not know what they are doing. Country matter they are not interested. This BJP government, double engine government, is interested only to take care for their election and how to capture the vote, the EVM machine and the election commission and the agency. But they don't care the people. That is the main problem. And we care the people. And that's why we are just watching the situation. And situation is going to bad to worse. Didi, today 150 years of Vande Mataram and Prime Minister going to initiate a debate. हमें अपने खर्चे पे यहाँ रहना पड़ रहा है, हमारे बिजनेस को काफी लॉस हो रहा है। देखिए, जो टिकट खरीद करते हैं ना, अगर वो टिकट खरीद करते हैं तो अगर प्लेन नहीं चलते हैं, प्लेन नहीं जाते हैं, तो उसको देखभाल करना, रुकने का खर्चा वही कंपनी को देना है। लेकिन वो कंपनी का कहना ये है कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन देके बंद कर दिया कि हमको हम जो चलाते हैं, इट्स अ फैक्ट, ओवर एक्टिंग तो ओवर ड्यूटी तो करने पड़ते हैं, लेकिन पायलट को भी रेस्ट लेना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ।
लेकिन ये सब तैयार करने का पहले 15-30 दिन हाथ में टाइम लेकर कोई ऑप्शन निकाल के तो अब ये करना चाहिए था। उसको तो पता था ये होने से सबसे दिक्कत तो जनता को ही होगा, आम जनता को ही होगा। तो अभी आम जनता सफर कर रहा है, लेकिन वो लोगों ने सोचा क्या है, करने दो, चुनाव आएगा तो हम संभाल लेंगे कुछ ना कुछ कह के। ऐसे देश नहीं चलते हैं। हम ज्यादा टाइम बिकाता है बाहर में जाने के लिए, लेकिन हमारा पास टाइम नहीं है देश को अंदर को समस्या देखने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य का बात है। इसमें सोचना चाहिए, जो लोगों का इतना दिन नुकसान हुआ है वो लोगों को कंपेंसेशन देना चाहिए। I think the passengers can go to the court also for justice. Didi, today 150 years of Vande Mataram, Prime Minister Narendra Modi is going to initiate debate inside the parliament today. Let him do it, you don't have any problem. But वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा तो नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग, जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देशेर सम्बन्धे যারা জানে না, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান হয়েছে। এবার আমি যাই। একটা আমার প্রশ্ন, গতকাল গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে যারা সনাতনী সাধুরা ছিলেন তারা অনেকে বললেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে পেলে অনেক ভালো হতো, খুশি হতাম, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এলেন না। আমি কি করে জানবো বিজেপির প্রোগ্রামে আমি যাবো কি করে? এবার আপনারা আমাকে বলুন, এটা যদি ইম্পার্শিয়াল প্রোগ্রাম হতো আমি নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু আমি বিজেপির প্রোগ্রামে কি করে যাব? আমি তো একটা পার্টি করি, আমার তো একটা ইডিওলজি আছে। আমি সব ধর্মকে সম্মান করি, আমি সব বর্ণ সব জাতি সবাইকে সম্মান করি, কিন্তু যেখানে বিজেপি ডাইরেক্টলি ইনভলভ সেখানে আমি যাবো কি করে বলুন তো? যারা বলছে আমার নেতাজিকে ঘৃণা করি, গান্ধীজিকে মানি না, আমি সেখানে যেতে পারবো না। আমার বাবা মা এই শিক্ষা আমায় দেয়নি, আমার বাংলার মাটি এই শিক্ষা দেয়নি, আমাদের টিচার্সরা এই শিক্ষা দেয়নি। বাংলাকে যারা অপমান আর অসম্মান করে, যারা বাংলা বিরোধী, তাদের সাথে আমি নেই। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।